સુરત જિલ્લો અને તાપી જિલ્લા માટે જીવાદોરી સમાન ગણાતા ઉકાઈ ડેમના 15 જેટલા દરવાજાઓ 10.30 ફૂટ જેટલા ખોલવામાં આવતા સુંદર દ્રશ્યો સર્જાવાની સાથે લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો। તે માટે એલર્ટ પણ જાહેર કરાયું હતું। ત્યારે ડ્રોન દ્વારા લેવાયેલા વિડીયોમાં ડેમ કેવો દેખાય છે જુઓ આ ન્યૂઝમાં। ચાલો આજે અમે તમને ઉકાઈ ડેમનો આકાશી નજારો બતાવીએ। हाल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जेवा विस्तारों में पुष्कळ वरसाद पड़ता डेमनी सपाटी में सतत वधारो थई रह्यो छे। 345 डेमनी भयजनक सपाटी सुधी पाणी न पहोंचे ते माटे हाल पाणीनी आवक सामे मोटा प्रमाणमां जावक पण करवामां आवी रही छे। त्यारे डेमनुं लेवल मेन्टेन राखवा माटे डेमना 15 जेटला दरवाजाओ 10.30 फूट जेटला खोलवामां आव्या छे, जेने लई लोकोमां खुशीनी लहर पण जोवा मळी हती। कारण के समग्र वर्ष दरमियान लोकोने पीवा माटे, खेडूतोने खेती माटे अने उद्योगोने पण पाणी मळी रहेशे। डेममांथी भले पाणी छोडवामां आव्युं, परंतु सूरत अने तापी किनारे वसता लोकोने दैनिक थवानी के गभरावानी जरूर नथी। बस सावधानी राखो अने नदीथी दूर रहेजो एवी तंत्र द्वारा सूचना पण आपवामां आवी छे। त्यारे ड्रोन कैमरा द्वारा करवामां आवेला विडियो शूटिंगमां खूब ऊंचाईएथी डेम केटलो सुंदर देखाय छे आवुं जोईए। रिपोर्टर बिंदेश्वरी शाह, सिटी गोल्ड न्यूज़, तापी। दक्षिण गुजरातनी जीवादोरी समान गणातो उकाई डेम अत्यारे एनी जे हाईएस्ट लेवलनी सपाटी है 345 फूट एना नजीक पहोंचतो देखाई रह्यो छे। अत्यारे डेमनी सपाटी है 337 फूटनी आसपास पहोंची चूकी है। डेम में खूब ज मोटा प्रमाण में पानी की आवक साथे पानी की जावक पण करवामां आवी रही है। डेम में हाल 2,47,000 क्यूसेक जेटलुं पाणी छोड़वामां आवी रह्युं छे। एनी सामे डेम में हाल 2,31,000 क्यूसेक जेटली पाणीनी आवक पण नोंधाई रही है। त्यारे आवनार समय में डेमनुं जे आ पाणी है ए समग्र वर्ष दरमियान अहींना खेडूतोने, अहींनी मिल फेक्टरीओने, अहीं जे वसता लोको जे सूरत जिल्ला, तापी जिल्लाना आसपासना विस्ताરના लोकोने पीवाना पाणी माटे पण आ पाणी पूरता प्रमाणमां मળી રહેશે। અને ડેમના જે અધિકારીઓ છે, જે આસપાસના કલેક્ટરો છે, વહીવટીતંત્ર છે, એના દ્વારા આ સપાટી મેન્ટેન રાખવાનો પ્રયત્ન પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે। એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ પેનિક થવાની કે ગભરાવાની જરૂર નથી કે પાણી એવા લેવલ પર પણ નથી કે જેને વધારે પ્રમાણમાં છોડી દેવામાં આવે અને કાંઠાના વિસ્તારમાં વસતા ગામો જે છે એને કોઈ નુકસાન થાય એવી પણ હાલ કન્ડિશન નથી દેખાઈ રહી। છતાં પણ તાપી નદીના કિનારે વસતા દરેક ગામોને हाल एलर्ट जाहिर करवामां आव्या छे, जेथी करीने कोई पण प्रकारनी दुर्घटनाओ न थाय। हूँ बिंदेश्वरी शाह, तापी।